Puis on va faire d'autres exercices. Alors, on s'est arrêté pour l'examen 2016, pour l'exercice 3. Donc, l'exercice 3 dit qu'on considère un circuit RAM C1 256 x 8. Oui. Famille, je partage. Ah, si, tu partages, désolé. Oui, non. Donc, je rappelle l'énoncé. Nous avons un circuit RAM C1 x 256 x 8. On cherche à concevoir un mémoire M1 adressable à 216 bits. Elle disposera. Donc, déterminer les caractéristiques de M1 et de C1. Donner une organisation possible de M1. Selon le plan d'adressage, compléter le câblage du proche d'adresse. Alors, Houni, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, هذا شفناه الكل. نحط لكم البارتاج نتاعو اليوم في التيمز دوكيمون هذا. Alors, on s'est arrêté بالنسبة للسيركوي même. Donc, هوني قلنا الكاركتيرستيك de mémoire C1 اللي هي التاille de C1 égale 256 خاطر 256 x 8 donc 256 cases. التاille de donnée égale à 8 bits. La capacité هي taille de la mémoire fois taille de donnée convertie en octets, donc égalé on divise sur 8. J 256 octets. La taille de l'adresse هي log de 256 J 8 bits. بالنسبة للcapacité, بالنسبة ل M1, taille de M1 ça fait 512 cases, taille de donnée ça fait 16 bits, capacité 612 fois 16 sur 8 égale 1024 octets. Alors, Mouni, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des circuits en parallèle, des circuits en série. Namlo, pour avoir un mot donné de 16 bits, il faut associer deux circuits C1 en parallèle. On aura alors un circuit C2, 256 x 16. Pour avoir 612 cases de RAM, il faut associer deux circuits C2 en série. On aura alors un circuit C3 512 x 16. Nous avons bien 512 mots de RAM de 16 bits, donc C3 et le circuit M1. En bas, selon le plan d'adressage, choisis compléter le câblage des broches d'adresse. Donc, il faut le câblage des broches d'adresse pour تكمل les sélections. En fait, احنا هوني donc احنا شو عملنا؟ عملنا circuit C1 حطيناه en parallèle avec un autre circuit C1 سميناه هذا circuit C2. Donc حشتنا deux circuits C2 pour compléter le reste. Donc هوني نعملوا deux circuits C2. Donc هذا نسميوها C2-1 هذا C2-2. والرام ال M1 n'est autre que هي l'association نتاع الكل en série. Donc هذه ال M1. OK. Donc normalement بالنسبة للبروش d'adresse on a من A0 حتى ال A9. Donc هذا من البروش. C1 السورتي نتاعها حاجتها ب 8. Donc هذا 8 بيت تاخذ من 0 ل 7. Donc كوني من 0 ل 7 لل7 يمشي للسيركوي C1. كل يمشيو فرد بعضها. والباقي هذا من A8 وال A9 A8 و A9 vont servir la sélection. Donc, il y a plusieurs types de plans d'adressage. Je vais choisir le plan d'adressage suivant. Je choisis 0,255, c'est circuit C2-1. L'adresse écrit 00 et باقي des X.
En bas, 256 et 511, c'est le circuit CD2. Donc, l'adresse écrit 01 et des X. Ou l'autre zone, 1512 à 1023, c'est une zone qui est vide. OK? Donc, pour la sélection de ces deux 1, نعملوا الA9 والA8 كي نبداو زوج 0 sélection باش تكون 1 كي نبداو واحدة منهم égale 1 sélection تكون 0. Donc, c'est une porte qui est nord. نعملوا A8 و A9 nord بيناتهم أنا غالبا هاد التصويرة sélection C2 1. Pour C2 نعملوا A9 وال A8 وقت عندنا هذه. Donc, وقت عندنا هذه 0 0 les deux 0 ça fait 0 1 0 ça fait 0 تبدا هذه 0 هذه 1 donc sélection هي 1 وهذه 1 وهذه 0 تولي 0 donc هوني لازمنا نعملوا البورت ناند نتاع ال A0 ومن بعد نعملوا الاند تخرج لنا السيليكسيون نتاع C2 donc هكا كملنا l'exercice 3. Y a-t-il des questions? مادام كنا نجم نعملوا بيتا كهو خاطر عندنا كان دو بارتيسيون. كيفاش بيتا كهو؟ خاطر الاخر ديجا زيرو احنا قسمنا على زوز كهو عندنا زوز اون سيغي معناها عندي نشكون يا زيرو يا ان معناها الزيرو الاخر زايد ولا تحكي على البيت A9 ايه الA9 موجود خاطر عندنا تاي دادغيس نتاع الميموار M1 على 10 بيت دونك موجوده الA9 لازم نحطوها كان ما قاليش ادريسابل A216 وكان التاي نتاعها 612 وقتها واحده ناخذوها الكومبليمون ديريكت والاخرى ناخذوها ديريكتمون الفالور نتاعها سيليكسيون. اوكي سلمى معناها لازم على قد التاي دادغيس تعطيها هي معناها اي على حسب الدادغيس اللي عطيها لك. فهمت ميرسي مدام. D'autres questions? Madame? Oui. نجمو نستعملوا الديكودور؟ هاي نجمو. عندنا هوني deux étapes possibles 0 وال 1 ولا A9 l'activation. A9 بار. معناها الA9 تدخل في لونتري دو سيليكسيون والA8 هي في لونتري. اي دونك هوني كنا عملنا سنصورها الديكودور نستعملوا هوني ديكودور هكا. دونك دخلوا une seule sortie الانتري اللي هي الA9 A8 وتكون فما deux états هذه sélection تاع C221 والاخرى sélection C2 وهذه الA9 ناخذوها نعملوا البار نتاعها نعملوا البار كومبليمون ونحطوها في الاكتيفاسيون. اوكي دونك هذا ديكودور. اوكي مادام الاسباس فيد ما نعملوش سيليكسيون. لا ما نعملوش. كيفاش تبغى سيليكسيوني في الفيد حتى شيء ما عندك شيء. واضحه؟ واضح. باهي دونك هوني تو باش نعمل l'exercice 4. Donc, on considère une mémoire cache à 16 cases. On suppose que la mémoire contient les données d'adresse suivantes. Mémoire principale 40, 32, 25, 60. Si la mémoire cache est correspondance directe, quelles sont les adresses de même données dans la mémoire cache? Donc, on y. Les adresses de la mémoire cache sont les suivantes. Calcul numérique. 40, la formule adresse mémoire principale égale adresse mémoire cache, l'axe. Adresse mémoire cache égale adresse mémoire principale modulo et taille. Mémoire cache. Taille de mémoire cache. Donc, nous 40 modulo 16, J8, 32 modulo 16, tu les 0, 25 modulo 16, J9, ou 60 modulo 16, J12.
بهم بعد قال لك question ثانية. Alors, donner le contenu d'une case cache, sachant que l'adresse de la mémoire principale est sur 8 bits. Donc, on y met l'étiquette. Donc, on revient au cas متاعنا. On convertit l'adresse mémoire principale à 32 à 8 bits. وناخذوا l'étiquette اللي هي donc on a 4 adresses. On a 4 bits pour adresse mémoire cache. علاش 4 bits adresse mémoire cache على خاطر log de 16 égale à 4. Donc, l'étiquette s'écrit sur 8 bits, 4 bits. Donc, on y نكتبوا 4 bits pour le plus fort. Alors, نعملوا 40, on l'écrit en binaire, ناخذ le 4 bits pour le plus fort. Et l'étiquette. Kif le 32 ou le 25 ou le 60. Alors, بالنسبة للميموار cache, donc on va placer 32 في le case 0. Donc, نعملوا validité O, نعملوا l'étiquette ou donner 32. نحطوا في le 8 donner 40, l'étiquette نتاعها. نحطوا في ال 9 donner 25 وفي 12 donner 60. Donc البقية كلهم dizaines. N pour dire qu'on n'a pas de données dans cette valeur. Alors, l'exercice la question suivante. Donner le contenu. Donner, si la mémoire cache est correspondance totalement associative, préciser un état possible de mémoire cache. Donc, on est totalement associative, on peut le placer n'importe où. Par exemple, on peut placer les 4 valeurs في أول mémoire. Donc, je mets les 4 valeurs mais l'étiquette, il y a l'adresse كاملة. Je dois écrire à la 8 bits. Donc, l'étiquette égale adresse mémoire principale. Donc, on est sur 8 bits. OK. Donc, ناخذ l'étiquette نتاعي الكل نكتبها. نكتب الدوني 40 و 32 و 25 و 60. Alors, بالنسبة للكيستيون اللي بعد. Si la mémoire cache est correspondance partiellement associative avec un nombre d'ensemble égal à 2, précisez un état possible de la mémoire cache dans ce cas. Alors, هو قال لك taille de l'adresse égale à 8 bits, donc la taille maximale de la mémoire cache égale à mémoire principale égale à 2 exposant 8. Donc, je suppose que هي taille maximale. Donc, la taille de la mémoire cache, il y a 2,56. Donc, je divise mémoire cache en 2 ensembles, mémoire principale sur 2 ensembles. Mémoire cache من 0 à 7, من 8 حتى ل 15, la mémoire principale من 0 à 127, ou 128 حتى 255. Donc, toutes les adresses appartiennent à l'ensemble 1 de mémoire principale. Donc, ils seront placés à l'ensemble 1 de mémoire cache. Donc, on نحطوهم في الأول. Donc, c'est les mêmes, ou l'étiquette, l'étiquette sera sur l'étiquette sera sur 7 bits, puisqu'on sait, puisque à diviser l'ensemble sur 2. Donc, on a gagné un seul bit sur l'étiquette. Et mémoire en 2.
اوكي دونك نشدوا ليتيكيت اللي عندنا من هوني نحيو منها البيت بلو فور دونك كلهم نحيهم 0 0 دونك دي 40 دي 32 دي 25 دي 60 نحطوهم من الاول بكل نكونوا هكا كملنا الكوليكسيون تاع l'examen 2016 باهي donc باش نعملكم un autre exercice donc كوني نعملكم partage قبل ما ننسى